si ate ko na lalaki ba siya o babae. Oh. Sabi niya, pareho. Oh, ano ibig sabihin nun? I don't know eh. Oh. So, si Puy Puy, half lalaki, half babae din siya. Ah, yung hamster mo, Yes. half girl and half boy din. Yes. Ah, may ganun? Yes. Ah, may ganun pala. Okay lang yun. Okay lang. Yes, okay lang yun. Ikaw, I'm a girl. you're a girl. And You are a girl. I'm a girl, okay? And tatay is a boy. And tata is a boy. And Puy Puy is Is what? Ano si Puy Puy? Girl or boy? half girl and half boy. Okay. Anong full name niya? Si Puy Puy. Puy Puy what? Puy Puy. Puy Puy. Anong apelido niya? Ruby Rose Castillo. Ruby Rose? Kasi babae siya at half lalaki. Ah, yung Puy Puy, boy. Yung Ruby Rose, Girl. girl. Wow, ganun pala yun. Okay lang yun sa mga hamster. Ah, okay lang yun sa mga hamster. Eh di hamster si ate. At sa mga tao din. Ah, at sa mga tao din. Okay. Ganun pala yun. Ano ba ibig sabihin ng half girl, half boy? Kasi po pareho mag-gender. Pareho ang gender niya. Yun Yes. yung half boy and half girl. Yes. Tapos? Tapos, buong pamilya na tayo. Ah,